Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 4.4 intermolecular forces. At the end of the lesson, students should be able to describe what is intermolecular forces. So intermolecular forces bermaksud daya tarikan sesama molekul. Daya tarikan sesama molekul. So intermolecular forces is divided by two: van der Waals forces dan hydrogen bonding. So intermolecular forces, so dia ada van der Waals, dia ada hydrogen bond. So van der Waals forces, dalam ni ada dipole forces dan ada London forces. So kita akan discuss intermolecular forces. I is inter and molecular forces. So what is intermolecular forces? Intermolecular forces are the attractive forces that exist between molecule. That exists between molecule. So example, HCl, one molecule. This another molecule. So attraction between two molecule in between adalah intermolecular attraction. So dia intermolecular forces, attraction ni adalah weak lah. Weak compare to covalent bond. So contoh HCl. So between bonding H dengan Cl, sini adalah covalent. Kenapa covalent? So antara non-metal dengan non-metal. Antara non-metal jenis bonding adalah covalent. So compare dengan intermolecular forces adalah HCl dengan another HCl molecule. So kita akan discuss kawasan ni lah. Sini adalah intermolecular forces. So the strength intermolecular forces are responsible for physical properties of simple molecular substance such as melting and boiling point. We are going to study two type of intermolecular forces, van der Waals forces, hydrogen bonding. So bermaksud kalau intermolecular forces dia kuat, so boiling point ataupun melting point juga tinggi. So daya tarikan antara molekul kuat, so dia susah untuk putus lah. So kita tengok dulu pada first jenis, iaitu van der Waals forces. So van der Waals forces ada dua jenis, iaitu dipole forces, London forces. So dipole forces, London forces. Apa beza dua-dua tu? Kita tengok pada strength dia. So paling strong sekali adalah dipole forces compared to London forces. So apa maksud dipole forces? Attractive forces between neutral polar molecule. The force arise from attraction between partial positive on the molecule and other negative charge on other molecule. So tengok attraction dipole forces adalah di, maksudnya dua, pole kutub. So kalau ni molekul ni ada dipole, ada dua kutub berbeza. So attraction dia mesti negatif. Negatif dengan positif. Macam magnet lah. Magnet mesti positif akan attract pada negatif lah. So kalau dia sama-sama positif, dia akan menolak, repel. So makna ikatan ni adalah jenis dipole forces. Kenapa dipole forces? Sebab molekul ni ada dua kutub. Macam mana tahu dua kutub? Kita tengok dari segi dia punya polarity.
Kenapa polarity? Tengok direction polarity akan menunjuk kepada Cl. Kenapa Cl? Cl more negatif daripada H. So dipole moment adalah tak sama dengan kosong, dia polar. So polar bermaksud berbeza elektronegatif. So apabila berbeza elektronegativity, molekul tu ada kutub yang berbeza. Okey. So attraction lagi contoh lain, contoh H2S, H2. So dia adalah polar molekul. So kalau kita tengok dia punya direction menunjuk kepada S. S lebih negatif. So dia punya molekul H2 adalah polar sebab dia berbeza elektronegativity. Apabila berbeza, dia punya intermolecular forces H2S adalah dipole-dipole. Okay. So next adalah van der Waals forces. Okay, van der Waals forces exist in all atom and molecule. On average, the negative charge of the electron in atom or molecule is spread evenly around the nucleus. Okay, so at any instant, one side of atom or molecule has higher electron density than other side. At this instant, the atom or molecule become a small instantaneous dipole, then induce a dipole on the neighboring atom and molecule. Okay, so instantaneous dipole, non-polar molecule. Apa beza jenis ni? So hak ni dia instantaneous. Ada dua kutub. Non-polar molecule, so bermaksud dia tidak ada kutub positif, kutub negatif. So dia tak ada attraction lah. Okay, due to the electron repulsion, instantaneous dipole on the atom can induce similar dipole on neighboring atom, which can cause the neighboring atom to be attracted to one another. This attraction is called London forces or dispersion force, and only significant when atoms are very close another. Okay, so kita ambil contoh, katakan molekul Cl, klorin. So dia ni adalah non-polar molekul. Kenapa dia non-polar molekul? Sebab dia delta negatif. So kalau attraction sama-sama dia tak ada attraction lah, sebab sama-sama negatif. Contoh magnet dengan magnet, dia tak ada tarikan lah, dia akan menolak. Okay, so bermaksud macam mana dia ada attraction? Apabila ada satu kawasan pada atom ni ada yang bercas positif dan bercas negatif. Okay, dia ada charge negatif, charge positif. Macam mana? So contoh dia, katakan ni pada T1, molekul ni bentuk yang sama, elektron yang sama kawasan ni. Okay. Okay, so T2 molekul ni dia close together. Apabila close, dia rapat ni. Okay, negatif. So dia akan ada repulsion. So maksudnya semua elektron pergi sana. So apa jadi pada dia? Pada T3, so molekul ni akan jadi macam ni. So dia akan jadi instantaneous dipole. So elektron akan banyak berada kawasan ni. So dia akan induce D positif, delta negatif. Okay, positif masih lagi menolak tadi, negatif. So T4, so bila ada kawasan yang berbeza charge, so dia akan ada kawasan yang ada attraction. Contohnya Cl ni kawasan banyak elektron. So dia akan attract pada kawasan yang
kurang delta positif, delta negatif. So kawasan yang ada interaction adalah kawasan ni lah. So sini adalah London forces atau London dispersion forces. Okay. So syarat untuk ada London dispersion adalah dia mesti close to one another. Kalau jauh dia tak ada van der Waals forces. Okay, example dia tulis kat sini adalah chlorine. So intramolekul non-polar covalent bond London forces. Okay, so kita tengok example lain. State the type of intermolecular forces exist between each following molecule. So BF3 is a non-polar. So dia akan jenis intermolecular forces adalah London forces. Okay, CO2 is a non-polar molecule, London forces. Okay, CH3Cl3 is non-polar molecule. So dekat sini ada dipole forces. Sebab kita tahu dia polar. So kalau polar, dia berbeza electronegativity. So molekul tu ada already dipole, ada kutub yang berbeza lah. So jenis intermolecular forces adalah dipole forces. Okay, next adalah CCl4. So molekul ni adalah non-polar. Macam mana kita tahu non-polar? Is a dipole moment is equal to 0. Dipole bond can cancel each other. So dia adalah non-polar. So jenis type intermolecular forces adalah London forces.